Hello all blind sahabat friends, tunanetra it's me semua. again, Ari Kembali lagi Hendarno. bersama saya Ari Hendarno. Hari ini kita akan belajar bersama tentang pergeseran grafik kosinus. Bagaimanakah caranya? Ayo kita belajar bersama. Halo On the previous sahabat video, we have tunanetra learned semua, a kembali graph lagi y bersama equals saya Ari cosine Hendarno. x plus 1, Sebelumnya then kita y sudah equals membuat 2 grafik times Y cosine sama dengan x. 2 cos X dari grafik Y sama dengan cos X. Nah, ini di sini What kita if we membuat are seperti going ini. to make a Y graph sama dengan of cos y X-nya, equals dan cosine yang x tinggi ini Y sama minus dengan 45 cos degrees? How is the 2 cos shift X. from y equals cosine Nah, x? bagaimanakah Let's jika try. kita Y akan equals membuat cosine x minus grafik 45, meaning Y that the sama graph of dengan cos minus cos X 45. dikurangi So we shift the 45 graph of derajat cosine seperti ini. x to the Bagaimana right by pergeserannya 45 dari Y sama degrees. dengan cos X? Ayo kita coba, tapi sebelumnya kita cabut dulu yang grafik Y sama dengan 2 cos X ini. Baik, setelah kita cabut, coba kita lihat di sini. Di sini cos X dikurangi 45. Ada X-nya kita kurang 45. Di sini maksudnya dikurang 45 adalah grafik cos X-nya kita geser ke sebelah kanan, geser ke kanan sejauh So if negative is shifted to the 45 right, it will be derajat. positive. If the Jadi, x graph jika is negatif added, di sini the graph will digesernya ke shift to the kanan. left. Let's Jika try to make positif, it. digesernya ke kiri. Ayo kita coba buat cos X negatif 45 derajat ini. Jadi jika kita lihat di sini untuk nilai nolnya itu memiliki ketinggian 1. Nah, ini dari 0 kan kita geser ke kanan 45 derajat. Artinya ini kita geser 45 ke kanan. Jadi di 45 ini ketinggiannya 1. Kita geser 45 ke kanan. Cosine 0 degrees equals 1. Then it is shifted to the right by 45 degrees to become cosine 45 degrees Lalu equals 1. selanjutnya, untuk 90 Cosine 90 degrees equals 0. Then it is shifted to the right 45 degrees to become cosine 135 degrees equals 0. 35 seperti ini. Lalu untuk di 180 Cosine 180 degrees equals negative 1. Then it is shifted to the right 45 degrees to become cosine 225 degrees equals negative 1. Seperti ini di 225 dan begitu pun untuk yang selanjutnya Cosine 270 degrees equals 0. Then it is shifted to the right 45 degrees to become cosine 315 degrees equals 0. 45 derajat. Jadi 315 di sini kita berikan pushpin lagi. Dan untuk Cosine 360 degrees equals 1. Then it is shifted to the right 45 degrees to become cosine 405 equals 1. Tuliskan di sini seperti itu dan kita berikan pushpin. Untuk di sini 360 ketinggiannya 1, di 405 setelah digeser tetap ketinggiannya 1. Kita hanya menggesernya saja. Baik. Our blind students can touch the graph y equals cosine x minus 45 degrees and compare it with the original graph y equals cosine x. Digeser 45 derajat di sini jadi y sama dengan cosinus x dikurangi 45 derajat. Oke. So the graph y equals cosine x minus 45 degrees, the graph becomes wider than the initial graph y equals cosine x. Dengan cosinus x ditambah 45 derajat. Nah, nanti ini karena Because y equals cosine x minus 45 degrees, kiri. then the graph shifted to the right. Awalnya yang If y equals cosine x plus 45 degrees, then the graph will shift left from the original graph y equals cosine x. It is easy, isn't it? You may continue trying it at home. Thank you.